Hello everyone, my name is Nabila Lutfia Zahra and I'm from English Education Department of Universitas Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you today? I hope you are all in good condition. Although we in pandemic situation, walaupun kita berada di masa pandemi, walaupun pandemi masih belum berakhir, pandemi COVID ini masih belum berakhir di Indonesia dan di seluruh dunia, tapi setidaknya kita harus menjaga imunitas kita agar tetap sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19. Dan juga tentunya kita harus melakukan protokol-protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan dari COVID-19 itu tersebut. Nah, because we are in pandemic situation, kita harus melakukan pembelajaran yang tadinya offline learning to online learning. But it's no big problem because we all have a lot of alternative. Salah satunya adalah media pembelajaran online ini melalui platform pertemuan digital, virtual meetings, or in the social media and anything else. Seperti yang sudah kita lakukan, kita juga sudah melakukan pembelajaran online learning via WhatsApp, via Google Meet, via Zoom, dan lain sebagainya. And in this occasion, saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik sekalian dari SMP Negeri 1 Kuningan. For that, I will explain our schedule for this occasion. Di sini kita ada 3 schedule dalam pertemuan kali ini. Yang pertama tentunya perkenalan. Yang kedua kita akan membahas materi. Kemudian kita juga bakal ice breaking di setiap jeda antar materinya. And then the last is project. Kalian harus membuat suatu project yang nantinya akan dikolektifkan, dikumpulkan di WhatsApp group sebagai salah satu media pembelajaran online learning. So, let's to the first schedule. Let me introduce myself. My name is Nabila Lutfia Zahra. I'm from Ancaran, Kuningan, Jawa Barat. Now I'm 20 years old, and then saya merupakan mahasiswi tingkat 2 dari Universitas Kuningan yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik sekalian untuk sharing the material or mengajar teman-teman sekalian. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan tentunya juga saya akan memberi materi mengenai pembelajaran bahasa Inggris ini. Mungkin sekian perkenalan dari saya, dan saya yakin kalian juga mungkin sudah gak sabar nih pengen belajar. So in this occasion, I choose the material seperti yang sudah dipaparkan oleh guru sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi dengan mengambil materi unit 10, unit 10 from Erlangga Book Kurikulum 2013. If you have this book, please open halaman 135. But if you don't have this book, it's no problem. I will share the PowerPoint later, and then I will share the PDF later if you don't have this, because I have a soft file of this book. Any question before? No? Okay, thank you. Saya harap pembelajaran online ini tidak menurunkan semangat kalian untuk belajar, apalagi kalian selaku masih baru nih, baru masuk ke SMP. Harusnya masih semangatnya masih menggebu gitu. Okay, let's do the material. Here we go. Describe things. In this occasion, we have 3 topic discussion. The first is adjective. The second one is possessive pronoun. And the last or the third is description. So, mungkin ini kalian juga sudah tahu gitu, ada yang udah tahu, ada yang udah baca-baca, but I'll membahas ini bersama-sama. Adjective. Ada yang tahu nggak sih adjective itu apa? Oke, adjective merupakan kata sifat. Dalam bahasa Indonesia, adjective itu kata sifat. There are a class of words that change a noun or pronoun, usually by explaining it or making it more specific. Adjective can describe the quantity, adequacy, order, quality, and emphasis of a word. Jadi, adjective ini dalam bahasa Indonesia adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu menjadi lebih spesifik. Contohnya,
menjelaskan tentang kualitasnya, menjelaskan tentang kuantitasnya, kemudian kata sifat yang berhubungan dengan benda atau dengan manusia itu tersebut. Seperti, kalian ada yang tahu nggak sih contoh dari adjektif dalam bahasa Indonesia? Ya, benar. Salah satunya adalah kayak cantik, tinggi, tampan, besar, small, or in English is small, and then long, short, tall, big, soft, and anything of that. Banyak banget contoh adjektif. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, kita bakal ice breaking dulu nih. Di sini saya punya quiz yang sangat menyenangkan. You should find the word. Di sini ada beberapa kolom, kotak-kotak. Di setiap kotaknya ada huruf-huruf yang tersusun rancu, namun ada yang sudah dalam bentuk kata. Nah, tugas kalian adalah mencari kata dari susunan huruf-huruf ini. I will give you less than 1 minute. 30 detik cukup ya. Oke, right? 30 detik dimulai dari sekarang. Start. It's very easy. I'm sure you will find this word. Udah ada yang nemu? Ya, time is up. So, please send your answer in chat box. Yaps. Ini banyak banget ya, udah nemu banyak. And here's the answer. Yeah. We have 4 vocab in adjective. The first is hard, the second is tall, the third is soft, and the last is big. Di sini ada banyak banget adjektif yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Contohnya ini adalah tall. Tall ini berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang tinggi, seperti misalkan bisa untuk manusia maupun benda, seperti he is very tall. Kemudian kata yang kedua adalah hard. Hard itu merupakan keras. Hard artinya keras in Indonesia. For example is I should study hard. Saya harus belajar dengan giat, dengan keras, dan lain sebagainya. Kemudian ada soft and big. Big ini menjelaskan sesuatu yang besar, seperti I have a big house. Or in soft kita bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang lembut. Itu merupakan kata sifat. Sampai sini any question? Okay, no. Next, we will discuss about pronoun. Here we have 4 kinds of pronoun. The first is subject, the second is object, the third is adjective, and the last is possessive. Subjek ini digunakan sebagai subjek dalam kalimat, sebagai sesuatu atau seseorang yang melakukan pekerjaan atau predikatnya. Here, I, you, we, they. I, you, he, she, it, we, they. Or kalau disingkat itu I, you, they, we, or I, you, we, they. And the object itu untuk menjelaskan objeknya. Di sini ada me, you, him, her, it, us, them. Adjective itu my, your, his, her, its, our, their. And possessive ini adalah kepemilikan, yang artinya ketika kita menggunakan pronoun ini, itu berarti menunjukkan kepemilikan, miliknya gitu. Di sini ada mine, yours, his, hers, its, our, and theirs. So, I will give you an example for subject. Misalnya, contoh kalimatnya ini adalah I have a new baby. Anybody want to try to give us the example? Okay. Yeah, that's right. He is mine. Bisa, itu termasuk subjek. Nah, kemudian untuk yang objek ini menjelaskan dari si objeknya itu tersebut. Contohnya itu seperti I saw them in the party last night. Or here is mine. Jadi kepemilikannya itu ada. Kemudian in adjective itu kayak my house, my adventure, and then my love, my hurt, and anything like that. Kalau your itu seperti
your shoes, your bag, your phone, and then our class, their room, kemudian her phone, her book, his phone. Kalau posesif itu menandakan kepemilikan, seperti I'm yours, you are mine, like that ya. And then it is mine. Seperti itu teman-teman. Have exercise. Di sini fill the blank with the proper possessive pronoun. Di sini kalian harus mengisi pertanyaan yang telah saya sediakan. Di sini saya cuma punya 5 pertanyaan dan saya bakal kasih kalian waktu 5 menit. It's very easy. Bisa langsung aja dimasukin dan kita bahas langsung di pertemuan kali ini. So, I will give you 5 minutes start from now. Time is yours. The first is I paid for my scarf, so it is blah blah blah. The second is pick any of this dessert. The choice is blah blah blah. The third is the math book belongs to Ralph. It is blah blah blah. All my brothers love video games. Playing them is a favorite pastime of blah blah blah. We bought this game together, so it is blah blah blah. So you should answer my question and write in your book, of course, because your book. Oh yeah, I want to remember you again that you should write the material from today meeting. Jadi kalian harus mencatat hal-hal penting apa yang kalian dapatkan dari pertemuan kali ini, karena itu bisa menjadi bekal kalian untuk nanti menghadapi ujian dan tentunya sebagai absensi dalam pertemuan saya. Okay, I will give you time for answer this. It's very easy. Kalian bisa menjawabnya dari pronoun yang telah saya sajikan tadi. Apakah itu subject, object, or anything. Okay, time is up. Let's discuss together. Yang pertama, I paid off my scarf, so it is mine. The answer is mine, karena itu menunjukkan suatu kepemilikan. Kemudian, yang kedua, any of these desserts, the choice is yours. Karena ini juga masuknya ke kepemilikan or possessive pronoun like that. Yang ketiga itu jawabannya the math books belong to Ralph. It is his. And the fourth is all my brothers love video games. Playing them is a favorite pastime of. And the last question, we bought this game together, so it is ours. Okay. Next, we will. Oh yeah, before that, any question about the pronoun? If there's no question, we next to the next material. It's about description. Apa sih deskripsi itu? Ya, betul. Description is a text which describe a particular person, place, or thing. Description usually use simple present tense. Jadi description atau teks deskripsi ini merupakan teks yang mendeskripsikan sesuatu, seseorang, tempat, maupun benda. Nah, dalam penggunaan description ini harus menggunakan simple present tense. Adapun structure atau struktur dari text description, here we have two structure. The first is identification and the second is description. Dalam identifikasi, here's the identifies the thing to describe. Kita harus mengidentifikasi teks yang akan sesuatu yang akan kita deskripsikan. Dan dalam yang kedua, struktur yang kedua, it is a description. Kita harus mendeskripsikan partnya, qualitiesnya, karakteristiknya, the person or something that describe. Kita harus memperhatikan sesuatu yang akan kita deskripsikan, baik itu bagian-bagiannya, seperti kalau misalkan kita mau mendeskripsikan seseorang, kita harus mendeskripsikan secara cukup rinci dari orang tersebut. Misalkan dia menggunakan kacamata, dia tubuhnya tinggi, itu bisa kita gunakan adjektif dan pronoun. Nah, kualitas, karakteristik ini merupakan adjektif juga kan. Nah, karakteristik seperti she have a kind heart, dia sangat baik hati. Kemudian she's beautiful, dia cantik. Here's we using the adjective for description text. Nah, I have example for description text. So
Anybody want to try to read this text? Raise your hand, please. Okay, thank you Alvira for reading the example. Di sini ada dua identifikasi dari teks Sound the Ship Bluster ini. The first paragraph is identification and the second paragraph is description. So, I got a surprise this morning. My uncle visits my house and brought me bluster with the head of Sound the Ship. The head is long, ears and white stupid eyes. I bet you know about this funny character. The new bluster is made of soft fabric. It is soft and fluffy like touching woolly fabric. The length of the bluster is about a meter and the lower part's color is black while the upper part's color is white. The bluster has two front legs, but strangely it doesn't have any hind legs. Di sini kita menemukan banyak sekali adjektif. Di sini ada adjektif dan ada pronoun juga. Contohnya, I merupakan pronoun yang subject pronoun. Kemudian my merupakan pronoun juga, and then my, di sini ada my lagi, me, ada me, betul. Kemudian anybody find the pronoun and adjective, please help me to find that. Yeah, that's right. Here's the long, betul. Kemudian ada juga stupid eyes. Ini sebenarnya kayak bisa masuk stupidnya ya. And then funny, betul. In identification we have that. And in description, soft fabric. Softnya itu merupakan salah satu adjektif yang berarti lembut. And then fluffy juga merupakan adjektif. And what is it? What more? Nah, the lower part's color is black merupakan salah satu pendeskripsian part dari boneka Sound the Ship yang diberikan oleh pamannya tersebut. Ini kayak dijelasin kan, kayak tangannya gimana, tingginya segimana, warnanya apa, kemudian tangannya ada berapa dan lain sebagainya. Tapi in identification, the writers cuman it's for just a general. In identification, the writers identifikasi apa sih yang mau dibahas tuh apa sih. Nah, di sini kan the writernya kayak ngasih tahu nih, pagi-pagi dikasih omnya datang ke rumah lalu memberikan sebuah boneka. Nah, in description baru deh dielaborasi. Ada soft fabricnya, kayak dijelasin bahannya lembut sekali, very soft and fluffy, like touching woolly fabric, and panjangnya itu 1 meter, warnanya itu hitam dan putih, tangannya seperti ini, kakinya seperti ini, and anything like that. So, sampai sini any question? Okay, no. Here we go to the next. It is a fun learning. I will give you song and you should answer this question. Give this song. Please tulis dulu kata-kata yang sudah saya sediakan, karena nanti kalian harus mencari kebalikannya, the opposite of this word. Seperti itu. Nanti akan saya sajikan lagunya. Tapi sebelumnya saya minta kalian untuk menulis kata-katanya tersebut. Sudah? Okay, let's play the video. Healthy music for a child's heart, body, and mind. Opposite Song from Preschool Learning Fun by the Learning Station. Opposites, oh opposites, like different is to same. Opposites, oh opposites, let's play this little game. The opposite of boy is Girl. the opposite of day is Night. the opposite of full is Empty. the opposite of big is Small.
Opposites, oh opposites, like different is to same. Opposites, oh opposites, let's play this little game. The opposite of soft is Hard. the opposite of hot is Cold. the opposite of happy is Sad. the opposite of slow is Fast. opposites, oh opposites, like different is to same. Opposites, oh opposites, let's play this little game. The opposite of in is Out. the opposite of up is Down. the opposite of long is Short. the opposite of open is Close. opposites, oh opposites, like different is to same. Opposites, oh opposites, let's play this little game. The opposite of over is Under. the opposite of wet is Dry. the opposite of high is Low. the opposite of left is Right. opposites, oh opposites, like different is to same. Opposites, oh opposites, let's play this little game. You can get Opposite Song on Oke, alhamdulillah selesai. Semoga lagu yang tadi saya sajikan bisa dihafalkan dan bisa menambah vocabulary kalian about the opposite word, dan kalian bisa menghafalkan lagu itu juga sebagai untuk mempermudah kalian untuk menghafalkan vocabulary dan kebalikannya yang sudah tadi kalian tulis. Kalian bisa catat itu dan dihafalkan atau dipahami lebih tepatnya. And for the last, seperti yang sudah saya katakan di pertemuan awal tadi, for the final test, you should make a description text. It's up to you about the topic. Kalian harus membuat satu teks deskripsi. Temanya bebas, terserah mau mendeskripsikan apa saja. Mau kalian mendeskripsikan diri kalian sendiri, mau mendeskripsikan orang lain, teman, kakak, saudara, keluarga, atau kalian mau mendeskripsikan benda-benda yang ada di rumah, benda-benda favorit kalian. It's up to you, but you should using the adjective and pronoun seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian kalian harus mengirimkan jawabannya di WhatsApp group dengan cara memfoto materi dan jawaban yang telah kalian tulis dalam pertemuan kali ini, dan itu menjadi absensi. And I will give 5 star for 5 student yang deskripsinya sudah menggunakan kaidah-kaidah yang sudah saya kasih tadi, yang sudah kita bahas tadi bareng-bareng. Saya bakal kasih 5 bintang, 5 poin tambahan buat 5 orang yang deskripsinya terbaik, terbagus, dan tentunya buat yang catatannya paling lengkap saya juga bakal kasih reward di akhir pertemuan nanti. Okay, maybe that's all from me. Before I close these meetings, any question? Okay, if there's no question, I will close this meeting. Thank you for your nice attention. Stay healthy and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.